नमस्कार। उत्कलीर आउ एक प्रस्तुति आपण को मु स्वागत करुच्ची। आज हेउछि पंडित गोदावरी समिश्र जयंती। पंडित गोदावरी समिश्र थिले जड़े प्रख्यात छात्र बत्सल शिक्षक, स्वाधीनता संग्रामी, कवि, समाज संस्कारक एवं संगठक। सत्यवादी वन विद्यालय पंचसखांक मध्य गोदावरी समिश्र थिले अन्यतम। 1886 मसीहा अक्टोबर 26 तारिख में चिलिका ह्रदर अनति दूर में बाणपुर अंचल अवस्थित ब्राह्मण शासन श्रीनिवासपुर ठारे पंडित गोदावरी समिश्र जन्म। तांको बापा लिंगराज मिश्र और माँ अप्सरा देवी। गाँ चाटशाड़ी से अक्षर लेखापढ़ा शिखी सेठारे थिबा प्राथमिक विद्यालय शिक्षा ग्रहण कले। तापर माध्यमिक शिक्षा निमंते से पुरी जिला स्कूल नाम लेखाइले। सत्यवादी जुगर पंचसखा गोपबंधु, नीलकंठ, हरिहर और कृपासिंधु समेत अनेक देशभक्त से स्कूल छात्र थिले। सेमानंक मध्यरु अनेक उच्च शिक्षा ग्रहण करथिले मध्य सरकारी चाकरी को पादरे आड़े दे स्वाधीनता संग्राम रे निज जीवन को उत्सर्ग कर देथिले। गोदावरी समिश्र रेभेन्सा कॉलेज रु दर्शन शास्त्र रे स्नातक और कलिकता विश्वविद्यालय रु अर्थनीति रे स्नातकोत्तर शिक्षा लाभ करथिले। 1903 मसीहा बेलू इंग्रेज माने सारा ओडिशा को निज अख्तियार को नेबा पई चेष्टा करुथांती। वीर ओडिया माननकु दुर्बल करबा निमंते ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ओडिशा को भाग भाग करी पड़ोसी राज्य माननक सह मिसाई देथिले। फल ओडिया माने निजर अस्तित्व हराइबा सहित ओडिया भाषा मध्य विपन्न हेबारे लागि थाए। ओडिया भाषाभाषी अंचल को एकाठी करी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन निमंते उत्कल गौरव मधुसूदन दास नेतृत्व रे एक आंदोलन आरंभ हैला। एही आंदोलन सुपरिचालना निमंते मधुबाबू 1903 मसीह उत्कल सम्मिलनी गठन कले। जड़े भाषा प्रेमी और जाति प्रेमी भाव में गोदावरी समिश्र 1919 मसीह उत्कल सम्मिलन सदस्य हेले। 1955 मसीह से ब्रह्मपुर अधिवेशन रे यार सभापति पद मध्य अलंकृत करथिले। बंधुगण, पंडित गोदावरी मिश्र सरकारी पद पदवी प्रति लोभ न रखी गोपबंधु अनुरोध क्रमे 1913 मसीहा एप्रिल 29 तारिख में सत्यवादी वन विद्यालय शिक्षक भाव में जोग देथिले। किछि वर्ष पर गोपबंधु परामर्श क्रमे से सांप्रतिक छत्तीसगढ़ राज्यर सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर हाईस्कूल प्रधान शिक्षक दायित्व निर्वाह कले। यही दायित्व से 1919 रु 1921 मसीहा पर्यंत तुलाई थिले। चक्रधरपुर एक ओडिया भाषाभाषी अंचल होइतिबारु सेठारे ओडिया भाषार सुरक्षा प्रति गुरुत्व दिया जाउथाय। स्वतंत्र ओडिशा राज्य गठन निमित्त आंदोलन जोरसोर रे चली थाए। जड़े शिक्षक भाव में गोदावरी समिश्र से आंदोलन को त्वरान्वित कले। 1920 मसीह तांको उद्यम चक्रधरपुर ठारे उत्कल सम्मिलन एक अधिवेशन अनुष्ठित हैला। किंतु केतेक कुचक्री विरोध हेतु सिंहभूम जिला ओडिशा रे मिसी पारिला नहीं। यह गोदावरी समिश्र को खूब कष्ट देइथिला। 1920 मसीह महात्मा गांधी डाकरारे सारा देश में आरंभ होइथिला असहयोग आंदोलन। से आंदोलन जड़े सक्रिय सदस्य भाव में गोदावरी समिश्र 1922 मसीह प्रधान शिक्षक पद छाड़ी निज गाँव को फेरी आसिले। निज अंचल रे शिक्षार विकास पाई से एक माध्यमिक विद्यालय स्थापन कले। बेकारी समस्या दूर करने पाई कुटीर शिल्पर विकास उपर ध्यान देले। 1928 मसीहा जून 17 तारिख में गोपबंधुंकर महाप्रणय घटबारे तांको द्वारा प्रतिष्ठित दैनिक संवादपत्र समाजर संपादना दायित्व गोदावरी उपर न्यस्त करागला। से 2 वर्ष काल से गुरु दायित्व सुचारू रूपे तुलाई थिले। गांधीजी और गोपबंधु प्रेरणा रे गोदावरी समिश्र कांग्रेस दल रे जोग देले। 1924 रु 1933 मसीहा पर्यंत से जिला बोर्ड सदस्य थिले। 1937 मसीह से बिहार ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित हेले। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मंत्रिमंडल रे से 1941 रु 1944 मसीहा पर्यंत अर्थ और शिक्षा विभाग मंत्री हेले। सही समय
गोदावरीशଙ୍କ तत्त्वावधाନରେ ସବୁଠାରୁ महत्वपूर्ण କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1943 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପରିସରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ କଟକରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି କଲେଜ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ପିଲାଟି ବେଳୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ଚିଲିକା ଓ ତା କୂଳରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ତାଙ୍କ ଛନ୍ଦାୟିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଖୁବ୍ ସରଳ ଓ ପ୍ରାଣପ୍ରସୂ। ସବୁ ବୟସର ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଥିଲା ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ତେଣୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବକୁଳ ବନର କୋକିଳ କବି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିବା ଏକ କାଳଜୟୀ ଗାଥା କବିତା କାଳିଜାଇ ବିଶେଷ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କବିତା ପୁସ୍ତକ କୁସୁମ, କଳିକା, କିଶଳୟ, ଚୟନିକା, ଗୀତାୟନ, ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ, କବିତାୟନ ଓ ଆଲେଖିକା। ଗାଥା କବିତା କାଳିଜାଇ, ଅଭିରାମ ସିଂହ ଓ ଧରଣୀଧର, ଗୀତି କବିତା କାଶୀଯାତ୍ରା, ନିଧାଗ ସରସୀ, ସଞ୍ଜୋଇତୀରେ ଓ ସକାଳ, ଉପନ୍ୟାସ 1817, ଘଟାନ୍ତର ଓ ଅଭାଗିନୀ, ନାଟକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ 9ଟି ଗଳ୍ପ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 1955 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଡି.ଲିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋର ସ୍ଥାନ, ଯାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଏହି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ 1961 ମସିହାରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ବା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1952 ମସିହା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଦାବରୀଶ ବାଲୁଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1956 ମସିହା ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଲା। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତାର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବସିଲା। ଆଜି ହେଉଛି 26 ଅକ୍ଟୋବର। ସେହି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ଉତ୍କଳ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦିତ, ଅଭିନନ୍ଦିତ, ପୂଜିତ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ। ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏ ଉତ୍କଳୀ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରୁଛି। ହେ ମହାନୁଭବ, ଆପଣଙ୍କ କୃତି କୀର୍ତ୍ତି କୃତିତ୍ୱକୁ ଏ ଜାତି ଆଜି ବି ମନେ ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିବା ଉଚିତ। ସମାଜକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସମାଜରୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷା ଆମକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି, ସେ ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ, ଆମ ଚଳଣି ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଉଛି, ସଚେତନ କରାଉଛି। ହେ ମହାନୁଭବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେଉ, ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦା ନିବେଦନ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥାପନଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।